मते धरिकी पूरा ठिया से ठिया कर माने पूरा बेहोश हाँ हाँ बेहोश तापरे धीरे धीरे मोर माने हाँ चेता आसला और देखली जे मु मोर किछि मु भाबले आज मोर मुंडो गला घर बाहरी गिरी कमांडर रे बसला कमांडर रे बसी गिरी किछि अल्प बाट जाइछि कमांडर रु पूरा पड़ गला कमांडर रु पड़ गला पूरा बेहोश हो गला ताको नै गिरी डॉक्टर खाना रे पहुंचे तार कान पटो रक्त बाहरी थाए तापरे तार नाक पटु भी रक्त बाहरी थाए मुंड रे बाजी गिरी सेठू आर दिन मु पहुंचली तापरे सेठी बसिकी मु धारा जे प्रभु मु आ कौन करी तुम्हें जहाँ कर देखु से पुओ अति शीघ्र भल हो माने डाक्टर माने कहते समय लगे माने देखु तार सब किसी धीरे धीरे बहुत शीघ्र भल हो तो आम जाइलु नालको यज्ञ बहुत सुंदर भाव रे आमर साजसज्मा होगी बहुत सुंदर भाव रे यज्ञटी है से यज्ञर अनुभूति तो से यज्ञ तो अपार यज्ञ से यज्ञर अनुभूति जहाँ जानी मु कहि तो से आमर कौन होता जे पराशर मुनि पराशर ऋषि किए थे से प्रभु को मागी थे जे प्रभु ये आमर जो जेतेले आपण आसीबे आमर कलिजुग शेष से समय ये आमर शक्ति रूपा तांकर यज्ञटी करेंगे बोलिकी से मागी आ से यज्ञटी प्रभुकर कृपारू आमर भाई माने बहुत सुंदर भाव बहुत शांति रे यज्ञटी समापन होता आमर जो शक्ति जो अनुमान करी आमर वर्तमान भविष्य रे घटवा को जो जाउथबा बहुत किछि आमर प्रलय समय रे बहुत किछि आमको सहिबा को पड़िबो प्रलय रे आमर जीवन यापन धैर्य रे आमे संभालिबाटा मुश्किल पड़ी जीवो से सब आमे केमती सुरुखुरु रे आमे काटी आमे रही से प्रलय समय रे आमे रही पारिबा सेथि पई यज्ञ रे तांको शांति करी तांको अनुरोध कराहला कि माँ माने जेमती आमको भल भावे आमको पुआ परी देखी से समय से आमको आगो को नेबे बोलिकी तांको गुहारी कला करागला मु सेटा मु जहाँ अनुमान कर तो जहाँ हो मु आमर परिचालक भाई किसी लीला विषय मते कहले किछिटा कहूँ जे मु तो 2001 मसीह ठाकुर पाखक प्रथम गली सेठी जाइकरी मु किछि विचार न करी प्रभु को दर्शन कला परे मु धाराटी नेली मोर मन रे किछि द्वंद्व नथिला धारा नहीं आसिला परे आमे प्रथमे 2 जन जाइथिलु आश्रम को आओ आमे सेही 2 जन आश्रम रु आसिकरी सुंदरगढ़ रे आम प्रचार कलु जे प्रभु आसी जे कि कलिजुग रे जो ठाकुर आसवा कथा से आसी महांगार अछंती भाई माने समस्ते चलो तांको पाखे जीवा से दौछंती धारा धारा नहीं समस्ते आसिया बोली तांको बुझाई आमे प्रथमे 40 फॉर्म आमे कलेक्शन कलु जो धारा फॉर्म जोटा
40 फॉर्म धारा फॉर्म कलेक्शन करी प्रथमे गलु आचार्य महाशय आसिकी सुंदरगढ़ पाखे रेमुंडा शाखारे धर्मधारा दिया है तापर आरथर 60 फॉर्म कलेक्शन होता एमती धीरे धीरे आम सुंदरगढ़ बर्तमान चली आमर सुंदरगढ़ सेपटे 9टा शाखा आमर माने ये राजापुर एपटे राजापुर सेपटे 9टा शाखा राजापुर एपटे 10टा शाखा आमर राउरकेला मिसिक 10टा शाखा ये भले आमर चली बर्तमान तो ठाकुर जिते मु धारा नेली प्रथमे मु तो किसी जानी नहीं तो चाकरी करूँ चाकरी व्यस्तता भितर मोर आउ किसी धारणा नहीं तो ठाकुर कौन करती से राति स्वप्न आसती आउ शोईथिबा से पलंक रे बसिकी मते उठेकरी बताती जे एया कर से कर एमती करू सेमती करू सब बताती तो एमती चलला तो जो से समय जो साष्टांग प्रणाम की करूथी से साष्टांग प्रणाम का जड़े भाई आसिक बतेले आमर बिरबिरा जड़े भाई आसिक मते बतेले जे ना साष्टांग प्रणाम जोटा करछ भाई सेटा भूल मु बतौछि सेटा करो से जो साष्टांग प्रणाम की जो करते तापर आ ठाकुर मो पाखु आसे जहा मु अनेक भाई पचाली आश्रम रे पचाली कहीं जाए ठाकुर तो से आसुथिले प्रत्येक दिन राति राति कि कहीं जाते सेठू मते कहले जे आपनकर जोटा पाइबा कथा आपन पाइले जहा शिक्षा देबा कथा देले से कोन कोनती प्रत्येक दिन गोटे गोटे रूप रे आस बुझिले गोटे गोटे रूप रे आसंती शेष दिनटा होची तांकर परशुराम से आसिले मु आज तुम घर को आज जमा पशिबी ना प्रभु कहीं पशिबी ना हमर कोन दोष हैला जी प्रभु कहले जे तुमे तो मुल्लु झोटी पकेनो मुल्लु झोटी पकेनो आ मु केंती आश्रम रे भी कहि जे तुमे झोटी पकेबो किंतु आमे कोन करछु खाली जोटी पूजा होछि के जोटी के पके दउछु पूजा करछु किंतु से कहले जे ना एइठू माने घर बाहर तुमे काई जोटी पकेनो मु केंती तापरे आरो दिन बडू आमे जोटी पकेले बुझिले तो से जा हो से एतिकी से दयालु जे मु तो पशु डाक्तर चाकरी करती थरे कौन होइछि गोटे बलदर लंबा सिंह अछि लंबा एते खंडे सिंह हेबो तार भितरे भितरे पूरा कैंसर हो जाइछि आउ से माछी बसला मात्रा से बलदरा रही पारला माने से भितरु से जो रस गुड़ा को बाहर छी से लोक आसिक मत कहला आज्ञा कौन करवा मु कहली सिंहटा काट दो तापर गली काट मु भाबुली जे प्राय किछि खंडे दूर को जाइथिबो काट सेठू काट देले सरी गला कोन आइछि काटी काटी गिरी गली खंडे खंडे काटी काटी गिरी तळकू गली पूरा लास्ट जा पहुंची लास्ट टाकू भी काट दे जेंती काटी देली एते जोर रक्त बाहरला असंभव आउ मु सेति की मेडिसिन धरी नै जे से रक्त को बंद करी जहा मोर चेष्टा थिला मु चेष्टा करली मस्त बड़ बलदला मरी गला माने मोर अवस्था ढिला मु कोन करी प्रभु को डाके प्रभु रक्षा कर तुमे रक्षा न कला जेमती डाकी देछि धीरे धीरे रक्तटा बाहरला तापर आउ थरे गोटे पिंढारे
ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡାଟା ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଟାଏ ହେବ। ସେଠି ଯାଇକିରି ସେ ବଳଦ ନା ଗାଈଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲି। ଯେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଲି ସେ ଗାଈଟା କଣ ହେଲା ପୁରା ଘୁରି ସେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ମୁଁ କଣ କଲି ସେ ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ଥାଏ, ମାନେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ପଡ଼ି କଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ମୁଁ ପୁରା ବେହୋସ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମତେ ଧରିକି ଠିଆ କରିଲା। ସେ ଠିଆ କରିଲା ମାନେ ପୁରା ବେହୋସ। ହଁ ହଁ, ବେହୋସ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମାନେ ଚେତା ଆସିଲା। ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର କିଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗଲା। ବୁଝିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ କିଛି ଠାକୁର ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପୁଅ କଣ ହେଲା, ସେ ଘରୁ ବାହାରିକିରି କମାଣ୍ଡରରେ ବସିଲା। କମାଣ୍ଡରରେ ବସିକିରି କିଛି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇଛି, କମାଣ୍ଡରରୁ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା। କମାଣ୍ଡରରୁ ପଡ଼ିଗଲା, ପୁରା ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ନେଇକିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ମୁଁ ଅଛି ମୋର ଜାଗାରେ, ଯୋଉଠି ଚାକିରି ସେଠି ଅଛି। ମତେ ଫୋନ କଲେ ଯେ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ହେଇଥିବ, ଏ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ, ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ। ଆଇ ରାତିରେ ଆଉ କଣ କରିବି। ତାର ଆର ଦିନ ସକାଳକୁ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଏତିକି ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ତାର ତାର ଯୋଉ ପଇସା ମୁନା ଯୋଉ ଥାଏ, ସେଇଥିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଏ। ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ହୋସ ଆସିଲାଣି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ମୋର ମିସେସ୍ କହିଲେ ବାପା ତୋର ବାପା ନା କହ, ଶୀଘ୍ର କହ, ଡାକ୍ତର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାର ହୋସ ଆସିଲା, ନାଟା କହିଲା। ନାଟା କହିଲା ପରେ ପୁଅ କହିଲା ଯେ ନା ମୋର ସେ ତାର କାନ ପଟୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ତାର ନାକ ପଟୁ ବି ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିକିରି। ସେଠୁ ଆର ଦିନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ସେଇଠି ବସିକିରି ମୁଁ ଧାରା କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ତୁମେ ଯାହା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଡାକ୍ତର ମାନେ କହୁଥିଲେ ସମୟ ଲାଗିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସେ ଡାକ୍ତରର ପୁଅ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକିରି ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଜାଗା ମୁଁ ଯାଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ପରାଜୟ କରି ଆପଣ ମାନେ ପରାଟା ଯାଇକିରି ଛେଣ୍ଡିପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପରାଜୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଗଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମିଠା ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ଆପଣ ଏକା ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ସେ ଅଞ୍ଚଳ। ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯିବି କହି ବାହାରିଲି। ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଠି ବାଜିଗଲା 4ଟା। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଗଲି ରିଆମାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ବସରେ ଯିବାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ଜଣେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବି, এটা তো নয়া জায়গা, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ପୁଣି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବି। ମତେ ତ ଏଇଠି ହେଇଗଲା 8ଟା। ହଁ, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ଅନ୍ଧାର ଠିକ ହେଲା, ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଆସିଲେ। ସେ ମାଷ୍ଟର କହି ମତେ ପଚାରିଲେ ଭାଇ କୋଉଠିକି ଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ପରାକୁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରା? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବେ ତ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ଦଉଛି। ଆପଣ ସେ ଚିଠି ନେଇ ଯିବେ ବୁଢ଼ାପାଲ, ଯୋଉଠି ବସରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ସେଇଠି
ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚକୁ ଚିଠିଟି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତାପରେ ଗଲି ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ପୁଣି ମୋତେ ପଠାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ କ'ଣ କଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆପଣ ଏ ସାଇକେଲରେ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସିଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ପରାଜୟରେ, ଆଉ ଯିଏ ସେ ପରାଜୟର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲଟି ଦେଇଦେବେ କହିଲେ। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଧରିଲି, ଚାଲିଲି। ରାସ୍ତାରେ 2-3ଟା ଗାଁ ପଡ଼ିଲା, ନଦୀଟେ ପଡ଼ିଲା, ପାରି ହେଇକରି ଗଲି। ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ଚାଲୁଥାଏ, ଏ ଯେଉଁ ଫାଲ୍ଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି, ଠିକ୍ ଯାଇକରି ରାତି 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ମାନେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଧରନ୍ତୁ ମୋର ନିଜ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋର ସେଇ ଛକରୁ ଆମ ଘର ହେଉଛି 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ତ ସେଠି ଦିନେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଜଣେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ନା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣ, କେତେ ଦୂର ଯିବେ? ହଁ ମୋର ଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି, କେତେ ଦୂର ଯିବି ମୁଁ ବି ଜାଣି ନାହିଁ, ଯାଉଛି ତ ବିଜନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ଏ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରୁ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗାଁଟା ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ଯୋଉ ବଡ଼ ଦୋକାନଟା, ତାକୁ କହିଲେ ଏଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୋକାନଟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୋକାନ ତ? ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୋକାନ ତ, ହଁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆଗକୁ ଗଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ବି ସେମିତି କହିଲେ ନାହିଁ, ଆଗ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଗକୁ ଯାଉ। ତାପରେ ଗଲୁ, ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଟିକେ। ନାଇଁ ଭିତରକୁ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମାନେ ମୋର ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଭିତରକୁ ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଡେରି ହେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଗଲି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଯିବେ, ସିଧା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପଛ ଏମିତି ବୁଲେଇକିରି ପଛକୁ ସିଧା ଚାଲ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ସେ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ କେମିତି ବିଜନେସ୍ କାମରେ? ନାଇଁ ତ କେହି ଆସିନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଠାକୁର ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ବି ମୋତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଥରେ ମୋର କ'ଣ ହେଲା, ଥରେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ତ ଯୋଉଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ସେଠି ମୋର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି, ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ତୁମର ଭଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲି। ମୁଁ ମୋର ଆସିଲି ଘରକୁ। ଘରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୋର କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଅର୍ଡର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଠି ଯିବା, କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଅର୍ଡର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଟିକେ କହିବି ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ବହୁତ